Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama, biasa disingkat SP, SSIMT. Di pertemuan ke-10 mata kuliah Praktikum Biokimia atau disingkat PBio ini, saya akan lanjut menjelaskan tentang uji karbohidrat. Cuma kali ini saya akan fokus langsung ke praktikumnya. Melanjutkan yang minggu kemarin, kalau itu tentang teorinya, kali ini saya akan menjelaskan langsung ke fenomena-fenomena yang terjadi dalam praktikumnya itu sendiri. Oke, baiklah. Sebelumnya, ya kita lihat dulu saja videonya untuk mengenai analisa karbohidrat ini secara kualitatif, di mana sumbernya dari Matthew Labs YouTube channel. Videonya sekitar 10 menit dan ini merupakan inti dari video materi praktikum ini ya. Jadi harap diperhatikan baik-baik. Oke, mari kita nobar saja dulu. Qualitative analysis of carbohydrates. Solubility test. Glucose. Using a spatula, take a small quantity of glucose and put it in a test tube. Take about 3 ml of distilled water in a dropper. Pour it into the test tube and shake the test tube well. Glucose completely dissolves in water. Sucrose. Using a spatula, take a small quantity of sucrose and put it in a test tube. Take about 3 ml of distilled water in a dropper. Pour it into the test tube and shake the test tube well. Sucrose completely dissolves in water. Starch. Using a spatula, take a small quantity of starch and put it in a test tube. Take about 3 ml of distilled water in a dropper. Pour it into the test tube and shake the test tube well. Starch is insoluble in water. Molasses test. Glucose. Take molasses reagent using a dropper. Add about 6 drops of molasses reagent into a test tube containing 2 ml aqueous solution of glucose. Using a dropper, take a few drops concentrated sulfuric acid. Add it slowly along the side of the test tube without mixing. A red-violet ring is produced at the junction of the two layers, acid layer and test layer, indicating the presence of carbohydrates. Sucrose. Take molasses reagent using a dropper. Add about 6 drops of molasses reagent into a test tube containing 2 ml aqueous solution of sucrose. Using a dropper, take a few drops of concentrated sulfuric acid. Add it slowly along the side of the test tube without mixing. A red-violet ring is produced at the junction of the two layers, acid layer and test layer, indicating the presence of carbohydrates. Starch. Take molasses reagent using a dropper. Add about 6 drops of molasses reagent into a test tube containing 2 ml suspension of starch. Using a dropper, take few drops concentrated sulfuric acid. Add it slowly along the side of the test tube without mixing. A red-violet ring is produced at the junction of the two layers, acid layer and test layer, indicating the presence of carbohydrates. Feelings test. Glucose. Take 2 ml of feeling solution A using a dropper.
Add it to 2 ml aqueous solution of glucose taken in a test tube. Then add 2 ml of failing solution B into the test tube. The solution turns a deep blue color. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. Glucose is a reducing sugar that reduces the Cu2 ions in the test reagent to red precipitate of copper oxide. Sucrose. Take 2 ml of failing solution A using a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of sucrose taken in a test tube. Then add 2 ml of failing solution B into the test tube. The solution turns a deep blue color. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat it for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that sucrose is a non-reducing sugar. Starch. Take 2 ml of failing solution A using a dropper. Add it to 2 ml suspension of starch taken in a test tube. Then add 2 ml of failing solution B into the test tube. The solution turns deep blue color. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat it for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that starch does not contain reducing sugar. Benedict's test. Glucose. Take 2 ml of Benedict's reagent in a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of glucose taken in a test tube. The color of the solution turns blue. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. Glucose is a reducing sugar that reduces the Cu2 ions in the test reagent to red precipitate of copper oxide. Sucrose. Take 2 ml of Benedict's reagent in a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of sucrose taken in a test tube. The color of the solution turns blue. Take the test tube using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that sucrose is a non-reducing sugar. Starch. Take 2 ml of Benedict's reagent in a dropper. Add it to 2 ml suspension of starch taken in a test tube. The color of the solution turns blue. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that starch does not contain reducing sugar. Tollens test. Glucose. Take 2 ml of Tollens reagent using a dropper. Add it to a test tube containing 2 ml aqueous solution of glucose. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat it for 10 minutes. Glucose is a reducing sugar that reduces silver ions in the test reagent to elemental silver, which is accumulated on the inner surface of the reaction vessel, producing a silver mirror on the inner surface of the vessel. Sucrose. Take 2 ml of Tollens reagent using a dropper.
Add it to a test tube containing 2 ml aqueous solution of sucrose. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for 10 minutes. There will be no characteristic change indicating the absence of reducing carbohydrate. Starch. Take 2 ml of Tollens reagent using a dropper. Add it into a test tube containing 2 ml suspension of starch. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for 10 minutes. There will be no characteristic change indicating the absence of reducing carbohydrate. Iodine test. Glucose. Take a few drops of iodine solution using a dropper. Add 2 drops of iodine solution into a test tube containing 2 ml aqueous solution of glucose. There will be no characteristic change indicating the absence of starch. Sucrose. Take a few drops of iodine solution using a dropper. Add 2 drops of iodine solution into a test tube containing 2 ml aqueous solution of sucrose. There will be no characteristic change indicating the absence of starch. Starch. Take a few drops of iodine solution using a dropper. Add 2 drops of iodine solution into a test tube containing 2 ml suspension of starch. The color of the solution turns blue, indicating the presence of starch. Oke, cukup jelas ya. Jadi itu kira-kira uji-uji apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengetes apakah ada karbohidrat atau tidak secara kualitatif gitu. Oke, itu dari video tadi. Berikutnya saya akan jelaskan. Nah, pertama dari, ya ini sekitar intermezzo juga mengenai karbohidrat sendiri supaya nggak lupa. Jadi karbohidrat itu adalah suatu senyawa yang terdapat pada semua tumbuhan dan hewan dan sangat penting bagi kehidupan. Di mana molekul senyawa ini rumus umumnya adalah CnH2O kali N. Di mana N-nya ini biasanya banyak gitu. Lalu karbohidrat dari segi struktur organik itu bisa didefinisikan sebagai polihidroksi atau polihidroksi keton atau zat yang bisa memberikan senyawa itu apabila dihidrolisis. Lalu dari strukturnya juga bisa digolongkan menjadi monosakarida, oligosakarida, atau polisakarida, di mana ini berkaitan satu sama lain dengan hidrolisis. Monosakarida itu adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi lebih sederhana lagi karena udah paling sederhana. Sedangkan polisakarida adalah karbohidrat yang mengandung banyak unit monosakarida, bisa ratusan bahkan sampai ribuan. Sedangkan oligosakarida itu mengandung biasanya itu minimal 2 dan sampai 10, jadi 2 sampai 10 monosakarida yang bertautan. Ini dari Hart Harold et al. 2003. Nah, itu sekilas mengenai karbohidrat ya supaya nggak lupa. Berikutnya adalah, nah secara kualitatif itu ada 4 pengujian yang bisa dilakukan. Sebenarnya ada 7, tapi utamanya yang biasa dilakukan dalam praktikum itu 4. Karena keterbatasan waktu dan peralatan juga ya, alat dan bahan. Yaitu yang penting adalah uji Molis, uji iodin, uji Benedict, dan uji gula reduksi. Di mana itu dengan 2 reaksi yaitu Fehling dan Tollens reagennya. Oke, saya akan mulai dari pertama itu uji Molis. Uji Molis itu tujuannya seperti yang di video tadi dijelaskan untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif, yaitu dari perubahan warna. Di mana kalau ada karbohidrat, maka akan terbentuk cincin berwarna ungu gitu. Nah, identifikasinya itu didasarkan pada hidrolisis karbohidrat oleh asam sulfat pekat yang menghasilkan monosakarida. Lalu dehidrasinya ini untuk monosakarida jenis pentosa oleh asam sulfat akan menghasilkan furfural, sedangkan heksosa kalau dihidrolisis oleh asam pekat akan menjadi asam sulfat pekat akan menjadi hidroksimetil furfural gitu. Oke. Lanjut ke tes berikutnya itu adalah uji iodin.
Ini sebenarnya di paling akhir, tapi nggak apa-apa saya bahas di awal dulu ya. Jadi uji iodin atau uji iodium itu tujuannya membuktikan adanya polisakarida, apakah dalam bentuk amilum atau pati, glikogen, dan juga dextrin gitu. Jadi ini didasarkan pada pembentukan kompleks adsorpsi berwarna spesifik oleh polisakarida akibat penambahan iodin. Amilum atau pati atau starch di video tadi, itu kalau ditambahkan iodin akan menghasilkan warna biru. Dextrin akan menghasilkan warna merah anggur, sedangkan glikogen dan sebagian pati akan terhidrolisis bereaksi dengan iodium atau iodin membentuk warna merah coklat atau merah marun lah, kira-kira seperti itu. Jadi uji iodin ini untuk membuktikan adanya pati atau polisakarida berbentuk amilum, glikogen, dan dextrin gitu. Oke. Next adalah uji Benedict test. Ini didasarkan bahwa gula yang mengandung gugus aldehid atau karbohidrat yang mengandung gugus aldehid atau keton bebas akan mereduksi ion Cu2+ dalam reagen Benedict ini sehingga dalam suasana alkalis ya atau basa sehingga menjadi Cu+ yang nantinya akan mengendap sebagai Cu2O, Cu2O atau kuprooksida yang berwarna merah bata, endapan merah bata yang di video tadi ya. Gula preduksi itu adalah gula yang memiliki gugus alkali atau keton bebas ya atau terdapat gugus OH glikosidis pada strukturnya. Itu yang namanya gula preduksi. Dan semua monosakarida, termasuk beberapa disakarida seperti misalnya laktosa, maltosa, dan selobiosa itu merupakan gula preduksi. Ini by Sumarjo 2006. Oke, jadi untuk uji Benedict ini yang terbentuk adalah endapan merah bata, yaitu endapan Cu2O, kuprooksida ini. Lalu terakhir adalah uji gula preduksi, di mana tujuannya membuktikan adanya gula preduksi. Gitu. Nah, senyawa karbohidrat yang tidak bereaksi dengan Benedict yaitu sukrosa, sukros, amilum, pati, dan selulosa, di mana bisa dilakukan dengan dua reaksi ya, yaitu reaksi Fehling dan reaksi Tollens. Kalau dengan Fehling, reaksi positifnya adalah menghasilkan endapan merah bata, Cu2O, sama ya. Sedangkan kalau pada Tollens itu akan menghasilkan cermin perak. Jadi di tabung reaksinya akan terbentuk cermin berwarna perak di bagian dalamnya gitu. Itu apabila positif mengandung gula preduksi. Seperti yang bisa dilihat tadi di video ya. Ada bagian dalamnya itu membentuk lapisan seperti cermin yang warnanya perak gitu. Oke? Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan di praktikum uji karbohidrat secara kualitatif ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.